पाकिस्तान की इकॉनमी में बुनियादी बेहतरी के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब भी इकॉनमी के हमारे बाज़ पहलू बहुत ही तशवीशनाक है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान में एवरेज सालाना FDI इनफ्लोज यानी कि बैरूनी मुल्क सरमायाकारी सिर्फ $2.15 बिलियन इन 3 ईयर्स, जबकि इस माली साल के पहले 10 महीनों में सूरत हाल मज़ीद बदतर हुई है, जब FDI तकरीबन 31% कमी से सिर्फ $1.4 बिलियन रह गई है। इसमें से भी $740 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइना से आई है। एक और चीज़ आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये तो वो इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान से कई नामी गिरामी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के बिजनेसेस को अबेंडन कर गई और पाकिस्तान से चली गई। PNG उसमें शामिल है और बड़ी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान से बिजनेस छोड़ गए, बाहर से नहीं आ रही, जो यहाँ थे वो भी चले गए। चीन पिछले 10 साल से पाकिस्तान में मुसलसल बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आज भी पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है, यानी चाइना के सिवा हमारी तरफ सरमायाकारी के लिए कोई नहीं आ रहा। पिछले 5 साल से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस दौरान इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के मुख्तलिफ मेजर्स लिए गए हैं, काफ़ी कोशिश की गई है, लेकिन हौसला अफजा नतीजा सामने नहीं आया है। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2023 में एक बहुत बड़ा मेजर लिया गया था, जब SIFC के नाम से फ़ौज और सिविल इदारों का मिसाली हाइब्रिड निज़ाम तरतीब दिया गया था। फ़ौज का ये निज़ाम था और ये बहुत ही एक मेहनत से तरतीब दिया गया था। इसका मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते में हाइल रुकावटें दूर की जाएँ, ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप को ख़त्म किया जाए और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन मिल जाए, ताकि चीज़ें आसानी से आगे हो सके और सरमायाकारों को और इन्वेस्टर्स को मसाइल ना हो, लोकल भी नेशनल भी। इस इदारे को कायम हुए अब 3 साल हो गए हैं, मगर हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जिस बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्कुह थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, वो अब तक पूरे नहीं हुए। SIFC का टारगेट 5 साल में $60 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाना था, यानी एवरेज $12 बिलियन सालाना, लेकिन इसका क्या हाल हुआ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। SIFC से तवक्कुआत पूरी ना होने की क्या वजह थी? पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप का ख्याल ये है कि SIFC भी उसी ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में फंस गई जिसका कला कुमा करने के लिए उसे कायम किया गया था। बेशक ये एक कलीदी वजह थी। ब्यूरोक्रेसी ने SIFC के मुताद्दिद फैसलों को रेड टेप की नज़र किया और वन विंडो ऑपरेशन का ख्वाब आज तक पूरा नहीं हो सका। मगर पाकिस्तान में लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट टैक्सेस का निज़ाम भी है, जो कम अज़ कम इस बजट से पहले इस किस्म की सरमायाकारी के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। जिस लेवल के यहाँ पे टैक्सेस थे, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? और इसका इतराफ़ खुद SIFC के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने किया और कहा कि गैर मुस्तकिल पॉलिसीज़ भी इन्वेस्टमेंट की राह में सबसे बड़ी रुकावट रही। Nation, the 5th largest population in the world, endowed with immense resources, has struggled economically. However, much of our plight stems from homegrown challenges, compounded by the repetition of the same mistakes over the decades. Issues such as red tapeism, inconsistent policies, regulatory hurdles, coupled with political and economic instability periods, have actually deterred the investors, both foreign and the local. इन 3 सालों के दौरान एक और मकमसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के रास्ते में नज़र आता रहा, वो कि एक जानिब इन्वेस्टर्स को आसान बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आसान फराहम करने के लिए, एक वन विंडो ऑपरेशन फराहम करने के लिए SIFC बनी, दूसरी जानिब BOI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इदारा और निज़ाम भी काम कर रहा था, जिससे अब SIFC में जम करने का फैसला किया गया। लेकिन फिर भी ये 2 रोया निज़ाम चल रहा था। BOI भी थी और BOI की ब्यूरोक्रेसी भी थी और SIFC भी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर SIFC को कामयाब इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना है तो उन बुनियादी रुकावटों को दूर करना होगा, मसाइल को दूर करना होगा जिन्होंने माजी में इन्वेस्टमेंट के फ़्लो को महदूद रखा। सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्सेशन है। सिर्फ नए इदारे बनाने से नताइज नहीं आते, नताइज मौसर अमल दरामद से आते हैं। इस मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है एक पैनल को। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद असफर एहसन, जो कि साबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और जनाब असद अली शाह, माशी उमूर के मुमताज़ माहिर। असफर भाई, पहले आप बता दीजिए, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन काम किया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में काम किया है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के लिए, ये फरमाइएगा कि अभी हमने बजट देखा है और बजट में जो है वो काफ़ी इंसेंटिव जो है, एक अपेरेंटली जो एक तासुर बिल्कुल सामने आ रहा है वो ये कि ये तवील अरसे के बाद एक प्रो बिज़नेस बजट आया है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اگر ہمیں نئی بگننگ کرنی ہو انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، ایک تو لوکل بھی اور فورن انویسٹمنٹ بھی، ایف ڈی آئیز اگر بلانی ہو، تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک مناسب بگننگ ہوئی ہے ود دس بجٹ؟ کامران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکرو اسٹیبلٹی آئی ہے اور اس بجٹ میں کچھ اسٹیپس بہت اچھے ہیں اور اوور آل ایک فرینڈلی بجٹ ہے، اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کا ایک اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا فیڈرل بجٹ نہیں ہے۔ اگر ہم انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور انویسٹمنٹ کی اٹریکشن کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک ایڈہاکزم اور فائر فائٹنگ ہے۔ اور یہ جو نمبرز آپ نے ابھی بتائے، اگر آپ پچھلے صرف 25-30 سال کے نمبر دیکھیں، پچھلے 35-40 سال کے نمبرز دیکھیں، تو پچھلے 25 سال میں آن ایوریج ہم کوئی $2 بلین ایف ڈی آئی اٹریکٹ کرتے ہیں، جو پچھلے 2 سال سے فردر کم ہو گئی ہے۔ $1.92 بلین تھی 2023-24 میں، اور اب اس کے بعد لاسٹ ایئر یہ 1.82 بلین تھی، اور ابھی جو آج نمبر آیا ہے اسٹیٹ بینک سے آج کی تاریخ میں ٹل مئی، تو وہ ہے $1.6 بلین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سال بھی تقریباً 1.8-1.5 بلین پہ ختم کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایس آئی ایف سی، میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ضرور ہے، لیکن ہم جو انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں وہ فلاڈ ہے۔ اس کی جو واحد جو آن وے فارورڈ ہے وہ یہ کہ جو ایک سویلین اسٹرکچر ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ، جو ایک بہت ڈاؤن گریڈ ادارہ ہو گیا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کے آرڈیننس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہاں پہ ملٹری کے رول لانے کی ضرورت ہے۔ ایس آئی ایف سی اور جو بی او آئی کا مرجر ہو رہا ہے، اس میں ایس آئی ایف سی کو بی او آئی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بی او آئی کو ایس آئی ایف سی میں مرج نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میں بات ڈیٹا کی بیس پہ اور فیکٹس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ایس آئی ایف سی اور بی او آئی 2 ادارے کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کے 6 ادارے کام کر رہے ہیں، 2 ادارے یہ ہیں اور پھر 4 پروونشل بورڈز ہیں، تو 6 ادارے جو ہیں وہ 6 ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں ایک آبجیکٹو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آبویسلی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ جب بزنس تو اس وقت آئے گا، انویسٹمنٹ تو اس وقت آئے گی جب اس کے پیسے بنیں گے، تو جس ملک میں اس لیول کی ٹیکسیشن ہی مضبوط ہو، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ سوچے گا بھی نہیں، یہ تو بیسک چیز ہے، اس کو آدھے منٹ کی گوگل میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں پیسے نہیں بنیں گے۔ اچھا، اب اس بجٹ کے بعد جو ہے کچھ ہم نے اس میں بہتری ہم نے دیکھی ہے، آثار دیکھے، کچھ میں بھی چھوٹی مگر ایک بگننگ ہوئی ہے، تو وہ جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ کتنی اس میں گری ہے یا کتنی اس میں بہتری آئے گی اس بجٹ کے بعد؟ جسٹ بجٹ فوکسڈ جو ہماری بات ہے اس میں لوکل انویسٹمنٹ کی بھی ہم بات کریں، کیونکہ جب تک ڈومیسٹک نہیں آئے گی تو فارنر کب آئے گا؟ ہمارا تو ڈومیسٹک کا بھی پرابلم ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ کامران صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں کہ دیکھیں اوور آل جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اراؤنڈ 14.4% آف دا جی ڈی پی اس سال ہے، وہ تقریباً 16 ٹریلین روپیز بنتا ہے۔ اچھا، اس میں ایف ڈی آئی جو ہے، جو اظفر بھی بات کر رہے تھے، دیٹ از کمز ٹو اراؤنڈ اونلی 3% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ۔ تو دیکھیں ایف ڈی آئی جو ہے دیٹ از ویری کلیئر، یہی لیول رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمارا فوکس ہمیں صحیح کرنا چاہیے، جو ہماری انوائرمنٹ ہے اس میں ایف ڈی آئی ابھی فورسیبل فیوچر میں نہیں آئے گی آپ کی، یہ بھی وہی آتی ہے ایف ڈی آئی جو آلریڈی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں ان کو سسٹین کرنے کے لیے، چائنا کے ساتھ جو لوکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ انسینٹیوائز کریں، وہیں پوٹینشیل ہے۔ اچھا، اس سال ریلیٹیولی انویسٹمنٹ جو ہے نا تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے پچھلے سال سے، اور اس کی وجہ سے گروتھ بھی بہتر ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ٹیکس کی بات کی، دیکھیں ٹیکس میں اس سال کچھ بہتری تھوڑی سی دی ہے، لیکن یہ دیز آر ڈائریکشنل، جیسے فائنانس منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن صرف ڈائریکشن سے کام نہیں چلے گا۔ کئی ایگزامپلز ہیں جن ملکوں نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے انویسٹمنٹ سچویشن کو۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ 1980s 90s میں آئرلینڈ کو کہا جاتا تھا سک مین آف یورپ، ون آف دا ورسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ۔ انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں 30 to 40% ڈائریکٹ ٹیکس ہوتی تھی، اب تو باقی لوگوں نے بھی 22% پہ لے آئے ہیں، ہم ابھی تک 55-60% پہ چلے جاتے ہیں ٹیکس، دنیا سے کا ہائیسٹ ون آف دی ٹیکس ریٹ ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ٹیکس ریٹ جو ہے نا
12.5% पे ले आए इकॉनमी, और कुछ में 7.5% पे ले आए। उससे क्या हुआ आप देखें ना, हम समझते हैं उससे टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है। पूरी दुनिया की जो टॉप कंपनीज थी उन्होंने सब ने वहाँ पर ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गई या दूसरी मल्टीनेशनल्स आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फिर गूगल्स ऑफ दिस IT वर्ल्ड, और फिर IT Apple की सारी गया जो वहाँ, है जी, जी। वहाँ आ गई। इस वक्त आप देखें दे हैव वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ता है इसके लिए। देखिए आप कोई भी चीज़ अगर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, you cannot achieve the different results by the same policies and same mindset. असफर भाई ये बताइएगा कि ठीक है टैक्सेशन के मसले हैं, वो इकॉनमी की सारी चीज़ें हैं, मगर ये चीज़ जो ये तो हम तवक्को करते हैं ना कि जब एक इस तरह का इदारा बना और जो मोस्ट ऑर्गेनाइज हमारा इदारा है फ़ौज का, बेस्ट मैनेज्ड है, वो उनके बेहतरीन लोग हमने मिला के और फिर सिविलियन सेटअप के साथ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फिर क्यों वो फैसिलिटेशन तो कम से कम हो जाती ना कि वन विंडो ऑपरेशन, वन एक बहुत ही जिसमें कि इन्वेस्टर कहे कि हमें वाकई रेड टेप से जान छूटी है। और जाहिर है कि ये तो लोकल इन्वेस्टर के लिए भी है ना कि लोकल इन्वेस्टर जो है उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटेशन हो, वो एक जिसको कि कमेंडेबल हम कहें डेवलपमेंट जो है वो भी नहीं हुई। बाहर से चले इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई ब्रेक थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो वो क्यों नहीं हुआ? कामरान भाई उसकी वाहिद रीज़न ये है कि जो सिस्टम था वो फ्लॉट था, जो प्लानिंग थी वो गलत थी। और जैसे मैंने कहा कि SIFC का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट जो आपने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो बेसिकली काम सरवाइव नहीं कर सकता। और मैं एक चीज़ की करेक्शन कर दूं कि इस वक्त FDI आई हुई है, ये हमारी GDP का 0.4% पे रह गई है। ये 0.5% से 0.45 पे आई और 0.4% पे रह गई है। तो आपकी जो मिनिमम FDI होनी चाहिए GDP का वो 3% होनी चाहिए, यानी कोई अराउंड $13 बिलियन आपकी, $14 बिलियन आपकी FDI होनी चाहिए। उसमें एक रीज़न ये थी कि आपने एक इदारा तो बना लिया, लेकिन वहाँ पे भी आपने वो कॉम्पिटेंट टीम्स नहीं रखी जिनकी ज़रूरत थी, और वहाँ पे भी आपने वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रखा जो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया। हमें ये लर्न करना पड़ेगा अपनी रीजनल कंट्रीज से कि चाइना को डील करने के लिए आपको किस किस्म के टैलेंट की ज़रूरत है। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लेकर आने होंगे। जो फ़ौज का इदारा है वो मुनज़्ज़म इदारा है और फ़ौज बहुत फोकस करके काम करती रही। मैंने भी बहुत क्लोजली अपने वक्त में काम किया, आज भी काम करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको हमारे कुछ इंडिविजुअल्स ने मिसलीड किया। और मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ ये, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ और बहुत ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि उनको मिसलीड किया। और ये आप कहते रहे कि इतने $1 बिलियन आ रहे हैं और इतने $1 बिलियन आ रहे हैं। जो $60 बिलियन का जो टारगेट या अनाउंसमेंट थी वो 100% रॉन्ग थी। $12 बिलियन आप अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे जब आप $2 बिलियन पे खड़े हैं। ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ और वो किताब ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। इंशाल्लाह अगले 3 हफ्तों में वो मार्केट में किताब आ रही है। वो एक नॉन कमर्शियल बुक है और उसका नाम है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने वो कोई 150 सफ़े की किताब में पूरा स्ट्रक्चर खोल के बयान किया है जो पिछले 3 साल से मैं नैरेटिव बिल्डिंग उसकी कर रहा हूँ। मिलिट्री से भी बात होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ और अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए चीज़ों को मिसलीड करते हैं। और ये जो मर्जर का कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। तो बात यह है कि हमें एक 20-25 साल का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें 3 से 4 साल की प्लानिंग करनी होगी और उन चीज़ों के हिसाब से जो रीस्ट्रक्चरिंग आपको इदारे की करनी है वो आप इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। इन सबको एक जगह लाना होगा, फिर जाके चीज़ें चलेंगी। और अगले 3 साल आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पे होना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान के सारे छोटे बड़े मिड साइज इन्वेस्टर्स हैं और पाकिस्तान में वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो हैं। अच्छा, FDI को आप पैरेलल में लेके चलेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। शाह साहब ये फरमाइएगा कि FDI के हवाले से एक हमारा एक इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही अच्छी है इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिहाज से, हमारे इमेज के लिहाज से, हमारी ग्लोबल जो रिकग्निशन है माशाल्लाह कभी ऐसी बहुत अरसे में नहीं देखी।
اور اس دوران ہم نے بڑے امپورٹنٹ ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی. سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ہم ابھی تک کچھ لیوریج نہیں ہو پایا ہے. سنتے بہت رہے ہیں پچھلے 3 سال سے کہ جی $100 بلین جو ہے وہ آ رہے ہیں, 50 سعودی سے آئیں گے, 25 ادھر سے آئیں گے, 25 ادھر سے آئیں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو بہترین تعلقات ایون سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, وہ یہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ریفائنری میں آ رہا ہے, وہ یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, سنتے ہم رہے ہیں. ابھی تو ہمارے لوگوں کے ویزاز بھی جو ہیں وہ اس کا بھی پرابلم ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں وہ اظفر نے بھی جو آپ سے بات کی کہ وہ 0.4% آف دا GDP ہو گیا ہمارا, تو اور میں کہہ رہا تھا 3% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ, تو وہ وہی بات ہے کہ اٹ از نیگلیجبل. تو ہمیں ایک تو ہم اس پہ ایگری کریں کہ یار FDI ان پالیسیز کے ساتھ نہیں آئے گی. باوجود امیج بلڈنگ آپ کی ہوئی ہے, آپ نے فارن پالیسی میں بڑا اچھا کام کیا ہے, آپ نے ملٹریلی بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن سر 55-60% ٹیکس ریٹ اینڈ ون آف دی ہائیسٹ 13-14% انٹرسٹ ریٹس جو ہیں. دیکھیں جو اکنامک پالیسیز ہیں, آپ کی گورننس ہے اور اکنامک انوائرمنٹ ہے, ان کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو SIFC کچھ نہیں کر سکتی. آپ کتنے بھی اچھے وہاں لگا دیں, وہ کیا کریں گے, مارکیٹنگ کیا کریں گے. بیسیکلی تو فنڈامنٹلز بھی تو ٹھیک ہونے چاہیے نا. اگر فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہے تو ایون اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی وہاں نہیں لگتے, پلس یہ ہے کہ اوور آل اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا مطلب یہ ہے کہ اسکیٹرڈ گورنمنٹ ہے. آپ کے 45 محکمے ہیں, SIFC کیا کرتا ہے یا بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کرتا ہے, وہ بیٹھ کے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اور جتنے آپ کے زیادہ ہیں ان کو کوآرڈینیشن میں نے بھی دیکھا ہے, ڈیل کیا ہے, وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں اپنی, لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے بیکاز بیوروکریسی تو وہی ہے, پالیسیز آپ کی وہی ہیں, بلکہ دن بدن کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں. ان سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار وہی پالیسیز جنہوں نے ہمیں فیل کیا ہے اسی کے سے جو ہے آپ بہتر کر کے دکھاؤ. میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے.